ଚାହୁଁଥିଲେ ବହୁତ ପରିବାର ସିଏ ସଜାଡ଼ିଛନ୍ତି। ବହୁତ ପରିବାରର କେସ୍ ନିଜେ ସଲ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାର ନୂଆ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ତାକୁ ନିଜେ ବାଛି ନେଲେ। କି ମୋବାଇଲ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ଯଦି ମୋବାଇଲରୁ କେହି କିଛି ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲ କରୁଥିଲା କି ଅଲଗା କିଛି କାରଣ ଥିଲା। 3 ଦିନଟା ଥାନାର ଅଧିକାରିଣୀ ଥାଇକି ସେ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ପଇସା ପାଇଁକି ଏଇଟା କିଛି ଠିକ ଲାଗୁନି। आत्महत्या नुहे शेष समाधान रास्ता स्टॉप सुसाइड कहीं कथा आम कहूँ दर्शक बंधु आप देखिए गोटे पर घटना वर्तमान ओडिशा रे चर्चा को भीतर को आसी डाक्तरी छात्री जे थिले चंद्रिका हेमन कथा कहतु बा निकट रे चाउलियागंज थानार जे आईआईसी थिले ब्यूटी महांती से कोठी ना कोठी देखा जाउची दिन को दिन संख्या बहु संख्या रे बढ़ुची। एहाकु केवल भाव रे रोका जाई परिबो एवं एहार समाधान बाट कोन काहेकि करूचंती लोक माने को परिस्थिति करूचंती ए घटना कोठी ना कोठी ओडिसा वर्तमान चर्चार विषय होईची जेतेबेले जणे भारप्राप्त थाना अधिकारी करूचंती एवं तांकर त्यार रहस्य पर्यंत पुलिस खोलम खोला करि पारुनी। गोटे पर गोटे घटना आसुची सामना को किपरि भाबे रोका जाई परिबो ए बाबद निश्चित भाव आलोचना करबा। आम सहित अच्छा सावित्री जनसेवार संपादिका प्रतिमा देवी आपन को ओडिशा भास्कर को स्वागत करूँ निश्चित भाव। नमस्कार, मु सावित्री जनसेवार संपादिका प्रतिमा देवी। मैडम आम देखुचु गोटे पर गोटे घटना वर्तमान ओडिशा रे कलंकित अध्याय सृष्टि करूची जो माने को ऊपर समाज भरोसा विश्वास करूची जो माने समाज गढ़िबारे जो मानकर मुख्य भूमिका रहउची सेमान हत्या करूचंती। आपण देखिबे डाक्तरी छात्री जो बळे भाबे चंद्रिका हेमर कथा कहंतु बा चौड़ियागंज थानार आईएसी जे थिले ब्यूटी महांती से मत हत्या करचंती। ए घटना गोटे पर गोटे बढ़ुची कोबळी भाबरे आत्महत्या को रोका जाई पारे। स्टॉप द सुसाइड करिबा गोटे माध्यम नुहे करिबा जो एबे ब्यूटी महांती हत्या गले आईएसी सी जेतेबेले निजे चाहूतिले बहुत परिवार सी सजाडिछंती, बहुत परिवारर केस निजे सल्व करिछंती, समस्तଙ୍କୁ बंचिबार नुआ रास्ता देखैछंती, किंतु निजे ताकू निजे बाछि नेले। सी चाहितिले तांकर मोबाइल स्विच ऑफ करि परिथांते कि मोबाइल रे जदि तांको के ब्लैकमेल करूतिला सेटा भी काहाकू से प्रकाश करि परिथांते कि कोनोसी जदि कि तांको पैसार प्रबल लोभ देखौतिला कि पैसार किछि थिला कारण सेटा भी काहाकू से जणाई परिथांते। सेटा काहाकू न जणाई निजे करिया पई आपणे नेथिले। आमे तांको ठारू ताले कोन सिखिबा सी समाज पई से गोटे थिले बहुत बड़ बार्ता देई परथांते करी कि बहुत किछि लॉस काले। मैडम केवल ब्यूटी महांती नुहे आमे जदि कहिबा ताले ए जो चंद्रिका हेमर कथा कहंतु बा अनेक जो माने समाज सहित जड़ित अछंती पुलिस कथा कहंतु बा डाक्तरी कथा कहंतु एमाने समाज सहित सबु बेला पई रहिचंती समाज को दिग्दर्शन भल बाट देखैबे एवं सेमानक ऊपर समाज बहुत किछि आशा भरोसा करूची काहेकि एभली परिस्थिति रे सेमाने करिबा पूर्वरु सेमाने गोटे थर चिंता भी करि पारनती जे कोन करिवार आवश्यकता अछि किबळी भाबे तर सेमाने दूर रहबे से समय करिवार कोन आवश्यकता अछि। देखंतु एबे जणे डॉक्टर स्टूडेंट कि किड कॉलेज रो जणे नेपाल छात्री आत्महत्या करे से निजे को आपणे नेले से चिंता करेनी जो बापा मां तांको पई एते समय देइथिले पाठ पढा रे एते से निजे कष्ट करिथिले। डॉक्टर हबा केते कष्ट कर से जे निजे डॉक्टर हेइची से जानिची आ बापा मां जानि चंदी से ताको केते बाटा केमिति से आनि चंदी जदी से आपणे नै चंदी कोनोसी सॉल्यूशन नथिला से निजे चाहिथिले से ताकर निजर रिलेटिव हो कि बंधु सांग साथी कहि परिथांते कि मोबाइल स्विच ऑफ करि परिथांते जदि मोबाइल रू केही किछि तांको ब्लैकमेल करथिला कि अलगा किछि कारण थिला पाठर किछि इशू थिला से करि परिथांते किंतु ताको आपण होचंती। मैडम एबे आ गोटे घटना मध्ये निश्चित भाबे चर्चार परिसर भितर अछि चाउलियागंज रो आईआईसी जे थिले ब्यूटी महांती करचंती। ये घटना रे पुलिस तांकर जणे स्टाफ को नेइकरी पचरा उचरा करूची निर्दिष्ट थानार जणे एसआई की मध्ये तदंत परिसर भितर को नियाइची गोटे पैसा मैटर मध्ये आसुची 16 लाख टंकार जमी डील कथा आसुची ए सब घटनार पुण्यक्षत पड़ी पारि थांता चाहिथिले
କିନ୍ତୁ ବିଉଟି ମହାନ୍ତି କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଭଳି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ? ବିଉଟି ମହାନ୍ତି ସେ 3ଟା ଥାନାର ଭାରତ ଅଧିକାରିଣୀ ଥିଲେ। ସେ ପାହାଳ ଆଉ ମହିଳା ଥାନାର ଆଉ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଥାନାର, କିନ୍ତୁ ସେ 3ଟା ଥାନାର ଅଧିକାରିଣୀ ଥାଇକି ସେ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ପଇସା ପାଇଁକି ଏଇଟା କିଛି ଠିକ ଲାଗୁନି। କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ରହସ୍ୟ ଥାଇପାରେ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନୁ ଯେ ଜଣେ ପଇସା ପାଇଁକି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସାର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ, ଜଣେ 16 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଁକି ଜଣେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦବ, ଏଇଟା କୌଣସି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଭଳି ଭାବରେ କହୁଥିଲେ ସାବିତ୍ରୀ ଜନସେବାର ଯିଏ ସମ୍ପାଦିକା ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଦେବୀ, ଯେ ବିଉଟି ମହାନ୍ତିଙ୍କ କଥା ଯଦି କହିବା, ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଥାନାର ଯିଏ ଆଇଆଇସି ଥିଲେ, 16 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯୋଉ କଥା ଜମି କିଣିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଘଟଣାକୁ ନେଇକରି ମାନସିକ ଚାପରେ ଥିଲେ ଏବଂ କରିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏ ଘଟଣାକୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପରିବାର ଲୋକ କିମ୍ବା କେହି ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ବିଉଟି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଘଟଣା ପଛରେ ଆଉ କିଛି କାରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ରହିଛି, ଯାହାକୁ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରି ରଖିଛି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାହାଳ ଥାନାର ଜଣେ ଏସ୍ଆଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ପରିସର ଭିତରକୁ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏ ଘଟଣା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି, ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ପରେ ବି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ ସାବିତ୍ରୀ ଜନସେବାର ସମ୍ପାଦିକା, ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ମାନସିକ ଭାବେ ଦୁର୍ବଳ ହଉଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କିଛି କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମାନସିକ ଭାବେ ଯୋଉମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହଉଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କଲେ ସେ ସମୟଟା ହୁଏତ ବିତିଗଲେ ଆଉ ହୁଏତ କରିପାରନ୍ତି। କରିବାକୁ ମନ ଯେତେବେଳେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ଅଛି, ଆମେ ଚାହିଁଲେ କୌଣସି ଦେବାଳୟକୁ ଯାଇପାରିବା କି କୌଣସି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଜାଗାକୁ ଯାଉ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଅତି କ୍ଲୋଜ ଭାବୁଛେ, ନିଜର ମନ କଥା ଯାହା ପାଖରେ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଠିକ ନୁହେଁ। କଣ ମେସେଜ ଦେବେ ସମାଜକୁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଷ୍ଟପ୍ ସୁସାଇଡ୍, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ଠିକ ନୁହେଁ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦଉଥିଲେ ଯେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନୁହଁ, ଷ୍ଟପ୍ ସୁସାଇଡ୍ କରିବାର ଯୋଉ ରହିଛି ପ୍ରଥା, ତାହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏ ଜିନିଷଟାକୁ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛିଟା ରୋକା ଯାଇପାରିବ। କଟକରୁ ବଳରାମ ନାୟକ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।